Let your name be glorified. Tuhan, biar namamu yang dipermuliakan. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. It's good to be here in AOC Solo. Sangat bersyukur saya ada di tempat ini di AOC Solo. And I've gone to many branches in AOC. Dan saya sudah ke beberapa cabangnya AOC. And this is my first time to Solo, AOC Solo. Dan ini adalah pertama kali saya di AOC Solo. Praise the Lord, and I thank Pastor for inviting me. Puji Tuhan, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala sudah mengundang saya. And I believe that God will speak to each and everyone. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara untuk setiap orang. But before I pray for everyone, I want to preach the word of God. Tapi sebelum nanti saya akan mendoakan setiap orang, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan. The word of God is powerful and effective. Pesan Tuhan, firman Tuhan itu sangat kuat dan sangat efektif, saudara. It can go through any bone marrow, any person's heart and transform them. Itu bisa menembus ke setiap kedalaman hati kita dan bisa mengubahkan kita. How many of you ready for the word of God? Seberapa banyak saudara yang siap untuk firman Tuhan? Ready for the firman Tuhan? Siap untuk firman Tuhan. The kingdom of God. Kerajaan Tuhan. The Lord's prayer, Dalam doa Bapa kami, our heavenly Father, Bapa kami yang ada di surga, who art in heaven, dikuduskanlah namamu, hallowed be thy name, dikuduskanlah namamu, thy kingdom come, biar kerajaanmu datang, thy will be done on earth as it is in heaven. kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Thy kingdom come. Kerajaanmu datang. Come on earth. Datang di bumi ini. What is the kingdom of God? Apa itu kerajaan Tuhan? What is the kingdom of God? Apa itu kerajaan Tuhan? It's a big question. Itu adalah sebuah pertanyaan besar. Many people say different things. Beberapa orang berkata hal-hal lain tentang kerajaan surga. But to my understanding, Tapi menurut pemahaman saya, according to the word of God, menurut firman Tuhan, the kingdom of God is nothing but peace, love, and joy in the Holy Spirit. kerajaan Tuhan tidak lain daripada damai sejahtera, sukacita, dan juga kasih Tuhan. The kingdom of God is peace, joy in the Holy Spirit. Kerajaan Tuhan adalah damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. In another verse it tells, the kingdom of God is nothing but power. Dan di ayat yang lain di dalam Alkitab dikatakan kerajaan Tuhan adalah kuasa. It is not mere words but the power of God. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi adalah kuasa Tuhan. Now my question is, where is the kingdom of God? Dan pertanyaan saya sekarang adalah di mana kerajaan Tuhan itu? Where is the kingdom of God? Di mana kerajaan Tuhan itu? Is it in heaven? Apakah di surga? It is on earth? Apakah di bumi? It is inside you. Itu ada di dalam setiap The kita. kingdom of God is inside you. Kerajaan Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Now that is all. Where is the kingdom of God? Mungkin sekarang kita bertanya, di mana kerajaan It's surga? inside you. Ini ada di dalam kita. What is the kingdom of God? Apa itu kerajaan Tuhan? Love, Kasih, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, power, kuasa, joy in the Holy Spirit. sukacita di dalam Roh Kudus. These are all the attributes Ini semua adalah atribut of Christ. dari Kristus. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, peace should dwell in our hearts. Kasih, sukacita, damai sejahtera, semua buah-buah roh itu harus ada di dalam setiap kita. Now kingdom of God is within you. Sekarang kerajaan surga itu ada di dalam setiap kita. The attributes of the kingdom of God is within you. Atribut-atribut kerajaan surga itu ada di dalam kita. Then what is the work of the kingdom of God? Lalu apakah pekerjaan dari kerajaan Tuhan? The Bible says in Acts chapter 1 verse 8. Di Alkitab dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang When ke-8. the Holy Spirit empowers you, Saat Roh Kudus turun atasmu, you shall be witness engkau akan menjadi kesaksian in Jerusalem, di Yerusalem, in Judea, di Yudea, in Samaria, di Samaria, and to the ends of this dan earth. sampai kepada ujung bumi.
How does the pattern of kingdom expand? Dan bagaimana pattern atau sebuah rancangan dari kerajaan surga itu meluas From Jerusalem, dari Yerusalem, it spreads to Judea. mulai meluas ke Yudea, Then from Judea to Samaria. dan dari Yudea ke Samaria, From Samaria to the ends of this earth. dan dari Samaria ke ujung bumi. So what is Jerusalem? Lalu apa itu Yerusalem? What is Judea? Apa itu Yudea? What is Samaria? Apa itu Samaria? What is the ends of this earth? Apa itu ujung bumi? What is Jerusalem? Apa itu Yerusalem? Jerusalem always represents you and your family. Yerusalem selalu merepresentasikan engkau dan keluargamu. Judea represents your community. Yudea menggambarkan komunitasmu. This is the community of AOC Solo. Ini adalah sebuah komunitas AOC Solo. This is pastor's family. Ini adalah keluarga dari Bapak dan Ibu Gembala. The kingdom of God should start with Jerusalem, the pastor's family. Kerajaan Tuhan harus dimulai dari keluarga dari Bapak Gembala. Four. Bapak Ibu Gembala. Totally four? Ini sekeluarga? Four. 4 orang ya? 5. Oh, okay. Okay. Downstairs. Okay, fine. 1, 2, 3. The kingdom of God should start within them. Ya, kerajaan surga itu harus dimulai dari mereka. Then it spreads through AOC. Dan mulai meluas ke AOC Solo. ini. Solo, AOC Solo. Then from here, Dan dari tempat ini, it goes to Samaria. lalu mulai ke Samaria. What is Samaria? Apa itu Samaria? To the Gentiles around you. Kepada orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Amen. Amin. From Samaria, it goes throughout the world. Dan dari Samaria meluas ke seluruh dunia. Amen. Amin. So, kingdom of God should begin from your heart and spreads through family. Dan kerajaan surga itu harus dimulai dari hatimu dan keluargamu. From your family, it spreads through community. Dari keluargamu meluas kepada komunitas. From community, it spreads through Gentile region. Dari komunitas itu akan meluas kepada orang-orang yang belum percaya From Tuhan. Gentile region, it spreads throughout the whole world. Dan mulai dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan kepada ke seluruh bumi. Amen. Amin. Abrams comes in the middle. Terkadang Roh Kudus itu bisa tiba-tiba bergerak, saudara. So we have to speak what Holy Spirit tells. Dan kita harus mengatakan apa yang Roh Kudus itu mau sampaikan. Let's get back to the word. Dan mari kita kembali ke firman We Tuhan. have seen an introduction of the kingdom of God. Saudara sudah melihat pengenalan nih dari kerajaan surga. Today we're going to learn about the principles how to operate in the kingdom of God. Dan hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip dan bagaimana bekerja di dalam kerajaan Tuhan. How does the kingdom of God operates? Bagaimana kerajaan surga itu bekerja? How many of you have cars and bike? Berapa banyak saudara yang punya mobil atau motor? Yeah, we came by motor. Kita datang dengan mobil. And our great driver William. Dan driver kita yang hebat namanya William. The good thing is if he's very tired, he drives very fast. Yang bagus adalah kalau dia itu capek, dia nyetirnya kenceng, saudara. He wants to reach first. Dia mau cepet-cepet sampai. Normally, I have seen people who are very tired who will take rest this side. Biasanya kalau saya itu lihat orang capek itu biasanya istirahat dulu. But he's very different. Tapi yang kali ini berbeda sekali, saudara kita. The more tired the car goes very Kalau fast. makin capek, mobilnya semakin cepat dibawanya. Amen. The principles of the kingdom. Prinsip kerajaan. How to make Bagaimana the membuat kingdom of God expand. kerajaan Tuhan itu meluas. The Bible says kingdom of God is like a small seed. Alkitab katakan kerajaan Tuhan itu seperti benih yang kecil. When it is sown, it becomes a big tree. Dan saat ditanam itu akan menjadi pohon yang besar. It bears much fruits. Akan menghasilkan buah-buah. And the birds of the air they'll come and get shelter from that. Dan burung-burung di udara itu bisa berteduh di pohon itu. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik, saudara. You might be a seed. Engkau mungkin saat ini hanya seperti benih. You might start very small. Mungkin kau memulai dengan sangat kecil. Like how pastors and dear wives started very small. Seperti Bapak dan Ibu Gembala di sini memulai dari hal yang kecil. And they begin to grow. Dan mereka mulai bertumbuh. And they become tree. Dan menjadi sebuah pohon. And there are so many fruits now.
Dan sekarang ada begitu banyak buah yang sudah dihasilkan. Amen. Amin. There are many seeds inside one fruit. Dan di dalam sebuah buah itu ada banyak benih, biji. You're all seed. You're all fruits. Engkau semua ini adalah seperti buah-buah, saudara. There are many seeds sown in your life. Dan ada banyak benih yang sudah ditanam di dalam hidupmu. You do not know when the seed will bring fruitfulness. Mungkin saudara nggak tahu kapan buah itu biji itu bisa berbuah. Wherever you go, you'll be fruitful. Dan kemanapun saudara pergi, engkau akan berbuah. Because the kingdom of God is within you. Karena kerajaan surga ada di dalam. Amen. Amin. The first principle of the kingdom Prinsip yang pertama tentang kerajaan is surga called the principle of promise. adalah prinsip perjanjian. Turn to your neighbor and say principle of Katakan ke promise. kanan kiri saudara, prinsip perjanjian. The Bible says in 1 Corinthians, Di Alkitab dikatakan di 1 Korintus, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. maaf 2 Korintus yang pertama ayat yang ke-20. All promises are yes and amen in Christ Jesus. Semua janji itu iya dan amin di dalam Kristus. It doesn't say some promises. Itu tidak dikatakan beberapa janji, It says all tapi promises. dikatakan semua janji. Christ fulfilled all the promises. Kristus telah menggenapi semua janji. So all the promises are given to you. Jadi semua perjanjian-janji yang diberikan kepada saudara, Now you sekarang can take any promise engkau bisa mengambil janji itu and apply in your life. dan mengaplikasikannya di dalam hidup saudara. Amen. Amin. Promises are free of cost. Janji itu gratis, saudara. No payment. Tidak ada pembayarannya. Yeah. Sometimes you all go in the New Year to churches. New Year you go to churches. Kadang saudara datang ke gereja saat tahun baru, You all go for the promise, right? engkau datang untuk mencari janji Tuhan itu. Sometimes some people use it like like an ATM card or something like that. Not ATM card, like a what they say. They buy something and they get money, like a lucky draw or something. Lucky draw. Loteri? Ya. Lottery. Kadang orang mempergunakan janji Tuhan itu seperti lotre, saudara. I got Ya, this. dapat nih. What is your promise? Apa janjinya? God gave me this promise. Tuhan kasih nih janji ini. But did God give so many promises to you? Tapi banyak sekali janjinya. Why are you seeing Bible as a lottery ticket? Apakah saudara melihat Alkitab seperti tiket lotre? Every day if you read, you can have lot of lottery tickets. Kalau saudara setiap hari baca Alkitab, saudara bisa dapat banyak tiket lotre. Amen. Amin. The principle of promise. Prinsip perjanjian. All promises are yes and amen in Christ Jesus. Semua perjanjian itu ya dan amin di dalam Yesus Kristus. You are given the promises of God. Saudara telah diberikan perjanjian itu. You are given the promises of God. Engkau sudah diberikan perjanjian itu. Amen. Amin. Second one. Yang kedua, Principle of praise. prinsip pujian. Acts chapter 16 verse 25 to 26. Kisah para Rasul yang 16 ayat 25 sampai 26. What does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? Paul and Silas were in inner prison. Saat itu Paulus dan Silas ada di dalam penjara. They were in inner cell. Mereka itu ada di dalam penjara yang terdalam. You know what is inner cell? Saudara tahu penjara yang paling dalam? Oh, I want everyone to listen to me carefully. Saya mau saudara dengarkan baik-baik. I will finish it very quickly. Saya akan selesaikan dengan cepat. Because I want you to understand the word of God. Karena saya mau saudara itu memahami pesan Tuhan, firman Because when Tuhan. the word of God goes inside, Karena saat firman Tuhan itu ada di dalam kita, then when I pray for you, dan saat saya mendoakan saudara, and the anointing, the water, the word of God. firman Tuhan itu seperti air, seperti pengurapan. So it can produce fruit. Itu bisa menghasilkan buah-buah roh. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik They saudara. were all in inner prison. Saat itu Paulus dan Silas ada di penjara yang terdalam. What is inner prison? Apa itu penjara yang terdalam? Every recreation comes and they're surrounded by the recreation. Ya, banyak sekali orang-orang di situ dan mereka itu dikelilingi They're smelling. bau saudara di situ. And if you and I are there, we'll start complaining. Dan kalau saudara dan saya ada di situ mungkin kita udah mulai mengeluh. But Tetapi
They did not complain. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Instead, they were praising and singing song. Malah di dalam sana mereka itu memuji, menyembah They Tuhan. were saying, Dalam nama Yesus or what? Praise the Lord. Puji Mereka mungkin Tuhan. bilang dalam nama Yesus dan memuji Tuhan. They were singing praise like Indonesians. Mereka menyanyikan pujian seperti di Indonesia. And as they were praising song, Dan saat mereka menaikkan lagu memuji Tuhan, the chains begin to break. rantai-rantai itu mulai terbuka. The bondages begin to break. Belenggu itu mulai terbuka, saudara. When you begin to praise and worship, Saat engkau mulai memuji dan menyembah Tuhan. even in your hard situations, Bahkan mungkin di situasi Anda yang sulit, the Holy Spirit will begin to break every bondage. Roh in your Kudus life. akan mulai menghancurkan setiap belenggu. Holy Spirit will begin to break all. Principle of praise. Prinsip pujian. As I begin to praise, Saat kita mulai menyembah, memuji, the jails doors begin to open. pintu-pintu penjara itu akan terbuka. Praise and worship Pujian dan penyembahan break open impossible doors. membuka pintu-pintu yang mustahil. I pray in the name of Aku Jesus. berdoa di dalam nama Yesus. Every doors that is closed in your life Semua pintu yang tertutup dalam will hidupmu begin to open. akan mulai terbuka. Will be- Penyediaan. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Di dalam 2 Korintus yang ke-9 ayat yang ke-6. God who was rich, Tuhan itu kaya. he became poor on the cross Dia menjadi miskin di kayu salib. so that through his poverty Supaya melalui kemiskinannya you can be rich. kita ini bisa menjadi kaya. Now when I'm talking about rich, it's not only talking about money. Dan kekayaan itu bukan hanya bicara uang, saudara. It's talking about the richness in your heart. Tapi bicara tentang kekayaan di dalam hati kita. You be rich in every area. Engkau akan menjadi kaya di setiap area aspek. Because the Bible says, Karena Alkitab berkata, as you prosper in your soul, saat engkau menjadi berlimpah di you jiwamu, be prosperous in every area. engkau akan berlimpah di setiap aspek. As your soul prospereth, Saat jiwamu itu in berkelimpahan, the name of di Jesus, dalam nama I Yesus, speak aku berdoa, prosperity in your life, ada kelimpahan dalam hidupmu. riches in your life, Ada kekayaan dalam the glory hidupmu. of God in your life. Ada kemuliaan Tuhan dalam Every hidupmu. financial difficulties Setiap kesusahan will be finansial broken in Jesus' akan name. dihancurkan di dalam Thank you nama for you'll be Yesus. broken in Jesus' name. Dihancurkan di dalam nama Mighty Yesus. breakthrough will begin to Akan happen. ada terobosan yang luar Mighty biasa. breakthrough will begin to happen. Terobosan. The Bible says, Alkitab berkata, seek his kingdom. carilah kerajaan Tuhan. That means go back after the kingdom of God. Itu berarti engkau harus kembali kepada kerajaan Try to surga. know about the principles of the kingdom. Cobalah mengerti prinsip kerajaan Tuhan. And all things shall be added unto you. Dan semua hal itu akan ditambahkan Someone say, all kepadamu. things shall be added unto you. Katakan, semua hal akan ditambahkan kepadaku. Amen. All Amen. things shall be added unto you. Semua hal akan ditambahkan It kepadamu. doesn't say all things will be given to you. Tidak dikatakan semua akan diberikan kepadamu, It will be added unto you. tapi akan ditambahkan kepadamu. What is being added? Apa What do you it- mean by added? Apa itu artinya ditambahkan? You don't ask for it. If you think in your mind, it will come. Ya. Saudara itu nggak perlu minta, tapi kalau saudara hanya mikirin aja itu akan datang. Amen. Amin. It will be given to you. Itu akan diberikan, Be added. akan ditambahkan. Principle of provision. Prinsip penyediaan. Fourth one, principle of patience. Yang keempat, prinsip kesabaran. Hebrews Oh, chapter sorry. 6 verse 12. Principle of patience. Prinsip kesabaran. Principle of patience. Ya, prinsip kesabaran. Hebrews chapter 6 verse 12. Ibrani yang ke-6 ayat yang ke-12. By faith through patience, Melalui iman dari kesabaran, you will inherit the promises of God. kau akan mewarisi perjanjian itu. By faith through patience, Dengan iman melalui kesabaran. you will inherit patience. Prinsip kesabaran. The fifth one, Yang kelima, principle of promotion. prinsip promosi. In Luke chapter 14 verse 11, Di dalam Lukas ayat yang ke-14 ayat yang ke-11. those who try to be prideful, Semua yang mencoba untuk menyombongkan, God will pull you down. Tuhan akan merendahkan. Those who are humble, Dan semua yang rendah hati, God will lift you up.
Tuhan akan angkat tinggi. Amen. Amin. Be humble before God. Jadilah rendah hati di hadapan Tuhan. It is not by works. Itu bukan tentang pekerjaan kita. It is not by the things that you do. Bukan dengan apa yang kita lakukan. It is by the grace of God. Tapi melalui anugerah Tuhan. It is by grace. Melalui anugerah. It is by, sister's name is Grace. Nama saya Anugerah. My name is also Grace. Nama pastornya juga berarti anugerah. Double grace. Jadi ada double anugerah di sini. What do you mean by grace? Apa itu anugerah? The favor of God Perkenanan Tuhan that you don't deserve, yang sebenarnya kita nggak layak terima, but you receive it. tetapi kita menerimanya. You have committed sin, Mungkin kita melakukan dosa, but you receive forgiveness. tapi kita menerima pengampunan. You have committed a big crime, Kita mungkin melakukan kejahatan besar, but you receive forgiveness. tapi kita menerima pengampunan. God can forgive any sin in the world. Tuhan bisa mengampuni segala macam dosa di dunia ini. The only sin that cannot be forgiven, Tapi hanya satu yang tidak bisa diampuni Tuhan. it is pride. Itu adalah kesombongan. What is pride? Apa itu kesombongan? I can do everything on my own. Aku bisa lakukan semuanya sendiri. I don't need anyone. Aku tidak butuh orang lain. Satan was prideful. Setan itu sombong. I am great. Aku hebat. Rejecting Christ is prideful. Menolak Kristus itu kesombongan, saudara. The Bible says God give grace to the humble. Alkitab berkata Tuhan memberikan anugerah kepada yang rendah hati. Humble yourself, in the right time God will lift you up. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka pada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau. There was a person in the Bible called Joseph. Ada seorang di Alkitab yang bernama Yusuf. He was humble in front of God's sight. Dia adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Every step that he took, Semua langkah-langkah yang dia ambil, it seems that he was going down in the pit. di saat itu dia itu dalam keadaan yang sangat-sangat rendah, saudara. But God was preparing something big for him. Tapi Tuhan menyiapkan hal yang besar untuk I Yusuf. pray in the name of Dan aku Jesus, berdoa di dalam nama you will be Yesus. prepared that of the kingdom of God. Prinsip-prinsip kerajaan surga. Shanta Brahantoloba. Lebrahantoloba Shiti. Can you all come forward?